जबाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम दंतारे सर्व पापग्नम प्रणतोस्मे दिवाकर। नमस्कार दर्शक बंधु, आज कलिंग टीवी राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व प्रथम आम जाणी नवा कौन रही आज दिन पंचांग। आज हूँ नवेम्बर मास 14 तारिख 2024 मसीहा, तुला 29 दिन, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि गुरुवार। आज हूँ शिव उत्थापन चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी, बड़ ओषा, शिशु दिवस एवं जगन्नाथंकर त्रिविक्रम बेश। अश्विनी नक्षत्र मेष चंद्र। आज अमृत समय बा शुभ समय बा शुभ बेला प्रातः 5:59 ठारू 7:36 पर्यंत। आज राहु काल बारिष्ट काल बा अशुभ काल अपराह्न 2:16 ठारू 5:02 पर्यंत। आज हूँ तुला और कुंभ राशि घात बार एवं मेष राशि घात चंद्र। ये आज दिन पंचांग। एवं आसतु जानिबा आज दिन जन्मग्रहण करता व्यक्ति मानकर व्यक्तित्व संपर्क में। आज हूँ नवेम्बर मास 14 तारिख 2024 मसीहा, जार मूलांक हूँ 6। आज दिन में जन्मग्रहण करता व्यक्ति माने मान्यगण्य होता, विज्ञ होता, निरोगी होता, सत्यवादी होता, रोकठोक स्वभावयुक्त होता है, सम्मानास्पद होता, उद्योगपति होता एवं सफल व्यवसायी होता। एवं आसतु जानिबा आज दिन में 12टी राशि राशिफल केमिति कटिब से आज दिन। प्रथम मेष राशि आम देख अश्विनी मेष 1/1। अश्विनी मेष जात व्यक्ति मानकर कौन से कार्य को जाउचंते से विभिन्न प्रकार डिस्टर्ब घटिव, असुविधार सम्मुखीन हेबे, मानसिक अशांति रहिबो, चित्त विभ्रांतकर परिस्थिति रे पहुंची जिबार यथेष्ट संभावना रही। शारीरिक असुस्थता रहिबो, मानसिक अस्थिरता रहिबो एवं क्या कौन कहे आपड़ जापर ना, जहाँ फल शत्रु माने वृद्धि हे। दुई मेष जात व्यक्ति मानकर आपण क्या सहित डील करुचंते, क्या अर्थ देचंते बा अर्थ कारबार करुचंते, गंडगोलर सम्मुखीन हेबे, कलह लागिपारे, मान मतांतर घटिपारे, छोटकाटिया दुर्घटना घटिपारे, आय ठारू व्ययर परिमाण अधिक हो पारे, संचयशील आपण करें ना, जहाँ जो कि पारिवारिक जीवन में डिस्टर्ब होबार यथेष्ट संभावना रही। कृतिका मेष जात व्यक्ति मानकर जदि आप व्यवसाय करुचंते अर्थर अभाव देखा, मानसिक अशांति रहिबो, कलह लागिपारे, आपन ठकामीर शिकार हो पारती। जदि बाहर जाउचंते काहा सहित डील करुचंते सेथिरे मध्य विभ्राट घटिबार संभावना रही। भाई बंधु कुटुंब हुंतु कि बंधु मान हुंतु आपणक ठारू दूरे जाबार यथेष्ट संभावना रही। मेष राशि द्वादश चंद्र अशुभत्व प्रदान करिवो। एथिपाई आपण भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजार्चना करने सहित ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्म विष्णु प्रचोदयात् उक्त मंत्र टी जप करंतु। देखिए आज दिन कल्याण कारक है। आसन देखा वृष राशि प्रथम आम देखा कृतिका वृष 3/2। कृतिका वृष जात व्यक्ति मानकर मानसिक स्थिति मजबूत हे। कौन से कार्य को जाउचंते आपणकर धीर स्थिर स्वभाव, आपणकर कर्मदक्षता, आपणकर निष्ठा बहुत आग को नहीं जाई परिबो। कर्म क्षेत्र डेभलप करेंगे, नूतन कर्म क्षेत्र नियुक्त हो पारे, दीर्घ दिन समस्या को आप दूरीभूत करेंगे। यदि केस पास रही, माली मकदमा रही कि झगड़ा इत्यादि रही, तार समाधान घटी पार। रोहिणी वृष जात व्यक्ति मानकर आप राजनीतिक स्तर को जाइए, देखिए सफलता अर्जन करेंगे। आपणकर नेतृत्व नेबा, आपणकर संगठन शैली लोक मान आदृत कर, भल काम करवा, परर उपकार करवा, जनहितकर काम करी बेस प्रशंसित आपण हो पारते। अर्थर अभाव रहा, आय भल रन कौन ऑफर मिल पारे। मृगशिरा वृष जात व्यक्ति मानकर जानवाहन क्रय करवा, जमी बाड़ी क्रय करवा, समस्त सहित सुसंपर्क रक्षा करा, पिला माने भल पाठ पढ़ा एवं उच्च शिक्षित होगा सहित नूतन कर्मक्षेत्र नियुक्त एवं गुरुजन मान को सम्मान देवार यथेष्ट संभावना रही। वृष राशि एकादश चंद्र कल्याण कारक अटे। आपण भगवती माँ दुर्गा को पूजार्चना करने सहित ओम ह्रीं नमः उक्त मंत्र टी जप करंतु। देखिए आज दिन कल्याण कारक है। आसन देखा मिथुन राशि प्रथम आम देखा मृगशिरा मिथुन 5/3।
मृगशिरा मिथुन जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में दयनीय अवस्था आसो लोक मैंने आपन को हैरान करदे पारते उपरिस्थ कर्मचारी मैंने टक्चर करदे पारते कौन से द्रव्य हजिजा हो चोरी हेबा हो किंबा कौन से द्रव्य आपण कलहर कारण होबार यथेष्ट संभावना रही अर्थर अभाव मानसिक स्थिति ठीक रहा एवं कौन से कारण कलह लगिबार यथेष्ट संभावना रही आद्रा मिथुन जात व्यक्ति मानकर व्यवसाय क्षेत्र में हारासमेंट हे अर्थर अभाव देखा सहित छोटकाटिया दुर्घटना घटव कौन से कारण मनवांछित कार्य सिद्धि हेब ना आपण हाथ अर्थ चली जा पदवी चली जा किंबा कलह लगिबार संभावना रही है सहित आपणकर शारीरिक असुस्थता देखा पुनर्वसु मिथुन जात व्यक्ति मानकर आपड़ जब बाहर रोचते प्राइवेट सेक्टर काम करुँचे देखिए कर्म क्षेत्र में टेंशन रर्थर अभाव कौन से कारण झगड़ा लगिपारे यह सहित आपड़ जब कौन से कार्य को जाऊँचे से विलंब घटव जानवाहन चलाऊँचे सतर्कता अवलंबन करंतु पारिवारिक जीवन में कलह लगिबार संभावना रही मिथुन राशि दशम चंद्र अशुभत्व प्रदान करिवो एथिपाई आपण भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजार्चना करने सहित ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उक्त मंत्र को जप करंतु देखिए आज दिन कल्याण कारक है आसन देखा कर्कट राशि प्रथम आम देखा पुनर्वसु कर्कट 7/4 पुनर्वसु कर्कट जात व्यक्ति मानकर भाग्य में परिवर्तन घटव दीर्घ दिन समस्या को आप दूरीभूत करेंगे मनोवांछित कार्य सिद्धि हे आपन कौन से ऑफर मिल पारे शुभ संवाद मिलवा सहित भल काम नियोजित होगा एवं नूतन कर्मक्षेत्र नियोजित होगा सहित समस्त सहित सुसंपर्क आप रक्षा करें यह छड़ा आपणकर चित्त प्रफुल्लित रही पुष्या कर्कट जात व्यक्ति मानकर धार्मिक कार्य लिप्त रहे मनोवांछित कार्य सिद्ध हम परोपकार काम करने एवं संगठनमूलक बा नेतृत्व नहीं काम करुँचे यथेष्ट उन्नति करेंगे प्रशंसार पात्र हो पारे और आपण पाखे एक्सट्रा करिकुलर किसी अच्छी आपण भल डिबेट करि पारंते लिखि पारंते गाई पारंते किंबा आपण कविता लिखि पारंते से बहुत उन्नति करने सहित जसमान प्रशंसा बढ़ी पार असल कर्कट जात व्यक्ति मानकर धार्मिक कार्य लिप्त रहिबा व्यवसाय क्षेत्र में बहुत उन्नति करवा समस्त को साहाय्य करवा साहाय्यर मनोवृत्ति आपण पाखे रहिबो या सहित भल काम करी आपण प्रशंसार पात्र हो पारे दरकार पड़े आपण बाहर को जाई पारंते धार्मिक स्थल को जाई पारंते पिला माने श्रृंखलित हेबे पाठ पढ़ारे मन देवे एबे आमे देखिबा कर्कट राशि नवम चंद्र कल्याण कारक अटे मात्र कर्कट राशि घात बार होइतबारु आपन को सामान्यतम बाधा सृष्टि करि पारे एथिपाई आपन भगवान हनुमान जी महाराज को पूजा अर्चना करबा सहित ओम आंजनेयाय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्मो हनुमत् प्रचोदयात् उक्त मंत्र को जप करंतु देखिए आज दिनटे कल्याण कारक है आसन देखा सिंह राशि प्रथम आम देखा मघा सिंह 10/5 मघा सिंह जात व्यक्ति मानकर धन हानि घटव निंदा अपवाद कौन से कारण आप कलहर शिकार हो पारे एवं बाक्वितंडा हवा दरकार पड़े माली मोकदमा होबार संभावना रही यह सहित आपणकर क्या सहित सुसंपर्क रहा चिड़चिड़ा स्वभाव शत्रु वृद्धि हे पूर्वा फाल्गुन सिंह जात व्यक्ति मानकर छोटकाटिया दुर्घटना घटी पारे कौन से द्रव्य आपणकर चोरी हेबा हजिजा किंबा वितृष्णा मनोभाव आसबार संभावना रही भाई बंधु कुटुंब हूँ सांगसाथी हूँ किंबा बंधु मान हूँ आपण काम हासिल करापर आपण सहित विरोधाभास करेंगे किंबा कलह लगिबार यथेष्ट संभावना रही अर्थर अभाव आपन को आज दुख दे पारे उत्तरा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानकर आपण जब बाहर रोचते प्राइवेट सेक्टर में काम करुँचे देखिए अजथा तर्क वितर्क हम मान मतांतर घटव कौन से कारण आपण कर्म क्षेत्र में ब्लेम हो पारते सांगसाथी भाई बंधु कुटुंब किंबा सहयोगी मैंने आपण संगत त्याग कर पारते यह छड़ा जदि पिला माने पाठ पढ़ुचंते ताले पाठ पढ़ारू विरत हो पारे सतर्क रहिबे शारीरिक असुस्थता देखा एवं आम देखा सिंह राशि अष्टम चंद्र अशुभत्व प्रदान करिवो एथिपाई आपण भगवान राधाकृष्ण को पूजा अर्चना करने सहित गोपाल सहस्र नाम पाठ करंतु देखिए आज दिनटे कल्याण कारक है आसन देखा कन्या राशि प्रथम आम देखा उत्तरा फाल्गुनी कन्या 12/6 उत्तरा फाल्गुनी कन्या जात व्यक्ति मानकर
ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର ମିଳିବା ସହିତ ଅଚାନକ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ ବା ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଘଟିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ, ଅକସ୍ମାତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅକସ୍ମାତ ନୌକରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନୋବାଞ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର ମିଳିପାରିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାନବାହନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଏବେ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ଉପଚାରେ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ବାୟୁ କୋଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ସଦାସର୍ବଦା ରାଜଭୟ ଏବଂ ଚୌର ଭୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ଘରର ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ବାୟୁ କୋଣରେ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେମିତି କଟିବ ସେମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରା ତୁଳା 14/7। ଚିତ୍ରା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରଖିବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ମନବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା, ବ୍ଲେମ୍ ହେବା, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବା, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ, ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବ, ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଛ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରାଇଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶାଖା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବିରତ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ି ବୁଲିବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବାରେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ବିଛା 16/8। ବିଶାଖା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ମିଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଇନକମ୍ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ମନୋବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଜନାଦୃତ ହେବା, ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ପରୋପକାର କାମ କରି ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଯାନବାହନ ଜମିବାଡ଼ିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳାଧନୁ 19/9। ମୂଳାଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ରହିବ, କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନ ମତାନ୍ତର ରହିବ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇପାରିବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେବାର ମଧ୍ୟ
ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ, ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗର ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରେ, ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିରତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଧନୁଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ତଳକୁ ଆସିପାରିବେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟିବ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କଳହ ଲାଗିବା, ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲା ଯିବା, ହାତରୁ ପଦବୀ ଚାଲିଯିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନୁରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିସହିତ ଧନୁରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରଥମ ବେନ୍ତିକା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର 21/10। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆୟ ଭଲ ରହିବ, ମନୋବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର ମିଳିବା ବା ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରବଣ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନୋବାଞ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର ମିଳିପାରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ 23/11। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମନ ଭିତରେ ଭୟ, ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଆଣିପାରିବ। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ହେବେ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରିବ। ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବା, ଅଯଥା ବ୍ଲେମ୍ ହେବା, କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବା ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଗୀତାର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ମୀନ 25/12। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଭ କରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପରୋପକାର କର୍ମ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର ମିଳିବା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି କାମର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ରେବତୀ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ
लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करने सहित गीतार 12 अध्यायटी पाठ करतु देखिए आज दिनटे कल्याणकारक है। एथर आज दिन में 12टी राशि राशिफल एवं आसतु जाना जदि आम जन्म जातक जन्म कुंडल गोटे जोग होची तस्कर जोग केतबेले सृष्टि हुए शास्त्रकार माने कहते ज्योतिषाचार्य माने कहते जदि लाभाधिपति द्वितीय पापग्रह युक्त होता जोग सृष्टि अर्थात आपण कुंडली 11 घर अधिपति द्वितीय रही जदि पापग्रह को युक्त होता जोग सृष्टि होता है। यही जोग सृष्टि हेले जोगजात व्यक्ति माने चोरी करती तस्कर हुंती एवं विभिन्न प्रकार कुकार्य निजको निज नियोजित करते आपण भगवान शंकर पाखे शरणापन्न हुंतु एवं ग्रहजनित उपचार करंतु आपणकर समस्यार समाधान घटी पार। एवं समय जाए दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम को विराम देवा पूर्व भगवान पाखे प्रार्थना करुचे आज दिनटे शुभमय हो। जय जगन्नाथ।